ken kota juma ke kota juman kira samedi nguro nga dangini sagal laqe nga torokoro bugu khare khibara ke terinka khasuna terinka de gella ganani nke danke an sondo men ganyana mo be gelanga katiren khane ibe toronginga ke aksobe ge dangi agana dangi gelanga katiren khane gelli sondo sirega seresuya anan sondo meke ane sunondiniya qarangina yige ganden te khannanga nga dangini sagal laqe insigi killi laqe na melonya gobo ninto nga melo ke gobono gaganda nanga wetin sagandini katinga nyaringa yagarin qaseye go yeno nga dangini manani ngamaga ane kamaga mana khasonya sagara na girono ishaki sakibe ga maga girona no lomburu korome ada yagare ketirndi ati lomburu korome de namasa koromo fon me sedi lenkiba yagare gaganda na kele no ko nge mamma ke fayni nge yagare qase ke fayni ari kofume ari namasa koromo ari suro manan no adi falle koy ndaga katte nti man hajuyanga la ilaha illallah ntankinga kuna masa koromo kapame ado ku kulomburu koromo angi kapame anne mannyana ado ku mana kaso e atille melanti mo ko ntan ni siro maneme wallahi allah yin kala ngana digambane ko kebe gantano wallahi daga te kumbene nde mamma ke fay janka yugo no ngato ko nyani yaqub nantume ay taxunu ay mpayni e kolimetri nyani yugo ke ay nde garan kase ke fayni nti mamma ne mulanna tuwa atillemme allahumma ya allah atillemme ijiri ile le nyagaru sikale le nyugo bane yakita ile nyagaru nyeri me le nyagari mbane ngono ame sella fay saqi maraka ke akina yampati afay maraka nyay ile nyugo nyen sikitia iken wimpa tanchege sina ilenki wallahi angana mamma ke ori rambo gon tombane allondine angana oranti no sorobe ni ganti kilunga aga kamma ga sefeni ndanga ngide tunanti wallahi tampiye nyana kamma fosunte ile nyugo ne 55 ans aya ni sikitia abane ani magalle nyugo ani 55 ans aya ni aga sikitia kella hala kama alhamdulillah nda masala do me atile nyugo awine 55 ans sino tammi ada karago awine kenyay ile nyugo ke me sofer nyani agna kebe kita ada garini katia alhamdulillah le nyugo ke tasio nyanderga are khonondi ya allah qayam pim ma diga me ke ko nginga sikki sikki ngitunga la halabe aksio ke rage passing kam ma be le nyugo ken taga gollini ayi ma ke tanke inen kuwa de berini gallo mburu koromo kude na masa koromo kude manani kapame pruini birandi nti manno kunne minne adino kunko fay sabali bugo saranga jofene masjidu ikhlas ikka ke fayno nya kallem me nya nanga rono adi dingira ke lahala ade bangandinda ade dingira ke kharaga ade konginda nga khadi nti basuntei alla gana dunge sammedin kota minge bugutanga ka kota ntampinkira de benya imma daga gaganda na ketanya garin kasekeri lomburu koromun kofmei mati fatele kanga annam ma sori falle enti e allah ntampin koritelle ni moro gante yagare maganga ko ngada wuri magambane kebe aya rengenyinga sari kengari ni kebe gede duna tusu beginga ngetu duna tusu nteginga no to kebire mogoy ngalante mungunu de tigame kay kengenya khibarebe nde mamma kenti yeli ante lanka nga kam mo wande ku mana khaso gebe ngamma ati terene atani gena jofene iner afay 80 tantege sina wine kenyay igna jofeni kanga iner matani 23h walma minuit igna yok mana khaso kita fene idina daga ntinge mulla nan daga muranka masala kefeti killidun sefe nti gangi taxi mutuna kinanga nan trisanka nde taxi gume yogo sigindi magamba nyani Allah de nema yogo nyakenda
ndeken sigindi nantana lawtu adandaga alhamdulillah kengeri sigi kemma simana nyimme antella tinyantelle bantila nkefeti nkentetelle nkefe khake yagaran qasiyani nemulla ke anandaga yo kunya fayke la ilaha illa allah la ilaha illa allah taksi gumengere kebe jabi atinke ganani idingetelle me ke yagaran qase merinte nyani la lantetelle tinke ganani idingetelle me ke yagaran qasa suyetu ani mana qasonya sagarana amerinte nyani idalantetelle allah komo kedigame ande dunatu beginga nti taxi gumen nandaga ntanna tante utto nyani men kema law nyana kundu khumene ko yan kama gan katinya na kundu khumbene wal man ke yaqilla nyana kundu wal man yaqilla nyana kundu wal man ke gidanya gare an ka gidanya gare law nyana kundu nan tamirinte miskina ngeni agi biradi murunu mana khaso agi yakapame agi biradi murunu lomburu koromo nde namasa koromo agi kapame khanken nan daga nde ya khanjin to sikki yogora tinne manne wonun tay harbane nti wallahi ke taxi gumente fosu ya garan kaseke nallare nema nyangada wallahi nema ngana nyam maga fitina tan nan posu miskina ay miskina Allah ganne seberi yakinni mamanti inte dungene ni wutu nta iteringe taxi gumente nanari Allah nde natanti qari mobili ganni maga kota nyimena daga mamande ni Allah taxi gumente nanar alhamdulillah kendunge adayo ko mutu daga tunsi nga ojo kede berni sasa mpage giri mamma ke kanya sasa kundu ngeri nkanga sasa kundu nge bogunonga uri oge daga odage masala ngeda sogore ngori tafana ngero nde janka khari ira mubega maga gatelle manani ku sagarate kenya na iran surunga taxi gumenge nyike ira mubele kenya na maga iran sirenga daga bakka agana bakka na kendro kerondi magana nyika ke doroki bogo nte nyallondi ni antina nyimme gana la mutuna bogo nde nyino adi bismillah i kompenga ndaga ni dagu ketu filiani kharinte bana kunya boy nteni na irame yogo boy ay mega sakkanonga kompe ke fakkanya ni mana khasenga fakkanya ni mana khase wallah alo lumburu koromunde na masa koroma tare pom kungana ini kawandiniya igana kawa ini bi ini gaga soronga tamisa marano kuye mullasiri ngere ga onta ko nga wuna tinna magawlemme alla yandi khajare bi kundu adi lenyu go ke giri ke akso gi dangini nde yagare kena ga killi laqe yaqub nantume aya ginga ago sigiri ndugu ta falle yagare qase ngere ga ngere ro taksinga adi kitum pilliri falla ati nyugon tantude men dan qanuti allay am pagade suuqiyel linkay nke ñi gollini bitikinya école maître ñaninga mana khaso ñante likine garan kaseke ma kan sinni kenye khande alla ñaga maga mouvement sudeberi alla ngolle ke kundu angi min tuwa golle ndalla ñaga segana ñinda aninde man kana soronde ma kundu ngante serede mana alla mexinku ngire digame be ko ngo jonga kenta ngi talla genin ku timbana mexinku anin kunna soronde ma wallahi asage ken digam bana gere ko ngindanga la hawla wala quwwata illa billah nti basuntay ndaya ndaga domey mouvement su apprenti nyana khani koragumenya alla le jarabi tanariti ogi tello de gimmoto nyai ogarini ida moto mutu ageri atinte wunu ta alhamdulillah peut-être fonti kem magaygan katti garan kasekede mana mais alla faganya sababu di kem moto mutu la alla li khajarabi tikeno gonga ati kharsa i encouragente i courage mutu golle lenki suba ndi ko ne ngara daga gemey abaka jikroniya magambane ke alhamdulillah atogo wunu wata lenki atogo qilli agana golle suluberna allampi insengeni kebe khar goro tammin kana kefey o daga mamma kedi mo ko ale nyugo keritation nyanderaga ani sofera ko nya tre nan ko tamaga asefe nyimente mugni siri nta khane sino maneme atine tankere de sino keregi ikenke tasio nyandi tagundi ima ya faikane tanchege sineya me inteluaye iga kabe faban kanyani koy iya qempa ya xameselle igira nyagaro kubeni ge yegi gira nyagaro qorempa ya ngana warade saaki kan lanti bakame ya khaso gira nyagaro qorempa akina yampa tage mesella ga saaki ke magakake saaki ke gana fonnube kofme ana ko to kusude mana
tanchege sine yagare kenga jamane be agna isaka 1h 2h aga mana kasonya kapame purina ku wotunto dema motaxunu na manne dugu Allah ko motaxunu na manne dugu o sunto legeritu wallah linki nema lay ñanin kemaxa xumbene ga ñana moxo ben titu mama alhamdulillah di moxo konde soxorxe ke worinde compen ori suxuba ke yaxubu nantume keri ndi qoxore ngara daga gemey o daga abange ikanga kella hala kamma o ge daga bange ikanga kella hala o da taxu o daga manni xañage do ju wale ñaxare ke bogu atimmatinna maxa ko anda mpay saqayre ordinasi nya fay maga nkina fati ordinasi ke gede safannan qawa analyse fer wutte mutu ntana koy ngande fay to munyani le 22 août 2019 ordinasi bega maga kora ko bona kori analyse de bernari so saxe ngure ati kunyi tele sigi fewru zininga killu kwa ina koy bannani nga ini de ma message sere ntaka sakka sere garanton qaro fini nga de fini mbonondi sere mi de may fay sakka kundunya imagana kebe kita afalor na sikurumba ngamaga kenni les 5 9 mois lenkira les 5 9 mois ke khaso alhamdulillah ore kunyi tun khobo adan oda khal sinkinay mamma ke ga ore ga biradi ko bada nde yakub nantume bawni kebe gedo wara on purute nan daga biradi kinay ale nyugo ke tasio nyani tamma sappe iga wuronga iga kabe I meka nyani yagarin qasake teyna lo mungono kunya foy me I hajun tekedi rom mummaga ke gane tantege sine ale nyugo be ga sikitiya tasio ndera ga de tagundi le nyagarin qakina fata isa qama gano ordinance ni ngama ga kella hala kamma wuronga igana sore ine sappello no yigande ke so enta khalle mbagandini yagarin qasake ti wuri ngatelle ndaga 22h nya ndeni yugo keme gati fonti magalen kiga kinne igena fokita ina na masay go bina kinne ay metawu isuro sonko osuwa o gata ko ni magana lenkalla do dema o daga marumbo to nin ko bawada ade te mbido 20 litres ado khatti ade sukara ado lipton nandigi kinne na nyille khalsi kinne nantani du dema yugo tona filimenti ay haybande nyanonte mamman ko ke filimene sondo me sugana ke wora munwa Allah yanda khanya kundu antin ko sangano ko kompe wallah alhamdulillah ode orna si jonkon saga ke gay ode ko ina nyangana sorene na kinay inde la intana laydu banere ginda ayan qasin kemay peut-être kharim mama ayan qasane awine tantege sine ntinte mulanga walla ga mana khaso kudo ku sagaran atille messe yantinda inde sorobe gele ga ntini kilun toge nti butigi gume ke gani kilun toge anda ko rekebe o yesikitay Allah gana dunge Allah kuma ke xibari am passé ke action yam passé kundu wala kenya ninge tare duna to beginga ku ga birene jamane be kundu khari europe kafiri ni siringa na nyanga tantege sine ya garin qasa khaso alle me be ga sikitanga tasio nyani yede mana me demandana me kitebane filandi taksigumen na tamedin tenya ni nte wutu kenga jamane be kuya kanjinga bakka jamane be ne ma nyankana kammo fubeni kaga kabani nogonga fabambani lumu iya kungana sore inta khalle mbagandi ni sappe nyaro nasua awotu ntenna wi kundu dullende daqu me hinne yallini kannoko quartier is asoron suyetu ani mana khasonya gagana an lokunya ko fmali lomburu korom pour iniro mundema tantege sine kenda kara kuro munyana kam mo gasulun jurunte ما هنني مني الله كمو هنني مني الله كمو سلامني سلام غفت لقس في قول يعني والله النبي الصحابة من يبرن كندو أبدا النبي عليه السلام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إهن نمية iyane me demana iyane me suturu ninteme lebunu inteme haybana wallahi inte dungene ikunna nafaqa mutu anan boloke imaga yogode wuyende ya kanjingami leso tana bege kitende ko magambane keda nti soromuno iga mulin sigi alla da me ya ga ante sere
équipe ni man men kite iga sikki no de ma golle ke mege me sere kita oga gilli ongiri ibe ga golli ni alla da gollalla da angante golli ni alla da ampi yam maganu ha abadan kade leseme yana tanke kuga ko fondo nga kundude anna bureke yam magande khin kan ko sinyani andi problème yana bada en tant que kude ya kan jingame mi nyen kamma ntalla ya hinnanga khoro hinnalla ko mo lampunto o ma ke doge daga armen tu gadi de berada samaya qaranqunga adin qiri wuri aga wunu janka koyoge do ko gada nanti faben geni kala sahin siginte nyani faben kara falle 2 semaines sahin jidite anti faba kalle ke to garsa antetu ken ko to de kismenge de goge nyatu gana de yagne ke merita ga ta kuno lemine nyana to khadija agede wori nke gede sine ke tambo be gaye alware kila so alo sine mu mana to ga gede ken wori janka ya ken dai faba ya li sahin din qiri wura ga wunu atille men din tirna timma angeti baba ti agni tirni biresu itnam paba ne franciya kenya ni janka saringe daga jinkille ngage daga franci pour na lemme kenene kharsa saringa no nati mali faba yeno sarin pay 115 soro nyama ga franciya uri adin kri ati do kirem mekeda ti soro ngede tirni tati fabari ani france ari khasuntu gadin tuga tatimma ngemulla nan digim paba wori ti de ko nanta faba yaninga ti ko yime gare ko nti ay maka wa faba yaninga kha ganti agida yani kenya nyilinga ninda kenta kungala timelo mu filidi magero kanga iga wunu ititi kunnin ke at mulla fabe keta kum paba ge fati allah kuma allah de ke jongo rakama allah ganna fankan kinnoy o ga préférer ono du sacrifier ku korinto do ku le semanto da afrikino gonga ku tampinto da afrikino gonga mallaga na bugno ko kino gay ke yani kharso de mouvement ni begame odo go bakayre o se ko ngeni foso ye de berini karagana nya o yimmeni ya go telephone ngaga na battenga alla ganne khairi nya noda qoron durgo to on sage on kono allay alla ko mo nema begam magan khalifa khalifa ngaya ay wutina maga ko ta santé to saketo fa la horman qasonya ku meni gana ni ko fobe woni ya khanjin suru saketi silamin ko foni nyaage ni kuya ada laydu loga tintakatelle mana sel intakatelle mana wutu nde ni ke yagarin kasega wankindini ya sogoga ke wallahi o geytelle sasa kundo giri ika ke sasa ya ngeri ojo ndebere ado ojo ke debere den nakante 30 minutes bakka nde ni mama ay ma fayira ngankini allah alante gol nyanga na utaga tugana ale nyagare meselle agana kurtu be kita ani le ni gon qas nyaga men kinai isute duwa nga khadanga khadi sondo mu nyagali ndalla ganno da khanya khalindini khadi boguli khi alla ganno da khabaka li khiye khadi suturi alla ganno da khasuturni kake subugu na lowra laqinga ito kuye ketu ba otontetu biro sino kenya komo o hajunte ina seretu one alla yatu bitigi gumenti foke facture nan kiningantila khadi facture ndeberi ay ma khayre ordnasi kera odi isagay ona du alla ganne jarabiye ke tongono nema be alla gana kino ya ganno takandino do korinton na khanga o be ni ga kare khoron kono layde nkela tampille bagandi nan kala tampille bagandi na kumeni dema ke khaso afay finne irangan kiniya afay terene itanya to pusiren tata angna daga sogore ke sifonte alhamdulillah oge ko tike be de berno kuden na fakan kine na nyille khal sikinne kha o me ko to matla ko bono ade sanki o me ko tike ko bono ada yogodo ga sagene o se ko ngeni foso nyano makeda alo nyana kena duoda ngalla no dunalo la harasu sirote bawni ya garebe ga tanchege sina yinten sukhura ibe gana ke tumandalla nan tumandi anan boga ngaten no gonga alla ganno da khayidana ora digamu ku ko ngi manan ni na ko inanti qarsa khoron ko nalla inanti anga nema nga andan sarano alla kufa ke fay ari khasayin saro mungutun tenya faya ma tumandana me kite nema nya fayam maga khantetu saraga yillene alla ko montu alla ganne khairi nyanoda yoke ani lenki ojonga khana yam pum ko gele laydu be raga nan to sefene khara to nyongu den kamma firawna genya mo gobe olante sefene ke ojoyi ke khibare yalli wajibi nyani ona kinyande khayi alla ganno sukrosini yawmal qiyamah krosin dem pone en kamma yo sedanta hunyani fofo sugana de beri oyo ko ini khay sedanta hungana ko gada
yo onte mulla na sere no ko filime alo na yimme filima gala halabe ayo go e khanande khonnen suna image ngori ina wura gala halabe ona de masuturanga ibe gananya mullanga bama kwanga mullana londe ga mamma ke uranna kuni annin khini moronga ona daga usuna ka ke ura gala halakebe yo ko khoni do sekonde beri ibe ga malin no anga mulla an kana mamma ketu kuma an kaga ta kunu malinye anga kata de mana koy okuga ogida laydu lagada mogobe ale wotun to gebe sere gebe ana pelingerni legeronte yogoni appeli mutu bure xamne feti agoboya oko xane hada marum munyay Allah bana yatim mantenni anno khiri oni boroke 72 11 95 ibe ga malinga anga mulla ogana ni mouvement souleverni annan ke foy 72 11 95 aywa Allah ga no de mana alaw ni nata xalle mayo goy me no nga bananyani ona xa koy meyi ono sekonde beran xana sekonde beri be su gana roti fonne Allah no su de mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi